Hello everybody. In this lecture video, we solve some entrance exam question. Okay, when we find the solution for this question is taken from model exam that developed by Akaki Substitution Education Bureau in 2030 for grade 12 students. Then solution, let us use integration by part formula. We have to do by integration by part formula. Because this is a product of two different functions, therefore we have to use integration by part formula. Therefore, in integration of x cubed ln x dx, we have to assume that u is equal to ln x. When we assume u is equal to ln x, derivative of u with respect to x is equal to 1 over x, then this implies that du is equal to 1 over x dx, and dv is equal to, when u is equal to ln x cube dx is dv, x cube dx, when we assume dv is equal to x cube dx, then when we integrating both sides, v is equal to integration of x cube dx is equal to x to the power of 4 over 4. Then when we rewrite, therefore integration of x cube ln x dx is equal to integration of ln x means u, therefore u times x cube dx means dv, x cube dx is dv. Then by this is equal to uv minus integration of v du by integration by part formula, then which is equal to u means ln x, v means x the power of 4 over 4 minus integration of v means x the power of 4 over 4, du means 1 over x dx. When we rewrite, it becomes 1 over 4 x the power of 4 ln x minus this x is omitted by 1x, it becomes 1 over 4 integration of x cube dx, then which is equal to 1 over 4 x the power of 4 ln x minus 1 over 4 integration of x cube dx means x, it becomes x the power of 4 over 4 plus some constant c, then which is equal to 1 over 4 x the power of 4 ln x minus x the power of 4 over 16 plus some constant c. This is the answer. Okay, እንግዲህ ጥያቄ በዚህ መልኩ በኢንቲግሬሽን ባይ ፓርት ፎርሙላ ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ትልቁ ነገር በኢንቲግሬሽን ባይ ፓርት ውስጥ ዩን የትኛውን እንላለን ቪን የትኛውን እንላለን የሚለውን ነው መምረጥ ያለብን። ለምሳሌ ዩን ኢዝ ኢኳል ቱ ለን ኤክስ ብለናል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዲቪ ኤክስ ኪዩብ ዲኤክስ ብለናል። ነገር ግን እዚህ ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኪዩብ ብለን ዲቪ ለን ኤክስ ዲኤክስ ብንል ሞር ኮምፕሌክስ እየሆነ ነው የሚሄደው፣ ሞር ኮምፕሌክስ እየሆነ ይሄዳል። ያንን ብትጠቀሙ እዚህ ጋር ይሄ አይትሬሽኑ እየቀጠለ ፓወሩ እንደው ሞር ኮምፕሌክስ እየሆነ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሞር እናንተ ስፔሻሊ ለን ካለ በተሰጠን ኢንቲግራንድ ውስጥ ለን የምትለዋ ካለች መጠቀም ያለባችሁ ዩን በለን ኦፍ ኤክስ ሰብስቲዩት አድርጉ። ሞር ኮምፕሌክስ የሆነውን በዩ ሰብስቲዩት ስታደርጉ እየቀለልላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን ሰብስቲቱሽን ያስፈለገው ሲጀመር ለማቅለል ነው። የተሰጠውን ሞር ኮምፕሌክስ የሆነውን ቀለል አድርገን፣ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ ኪዩብ ለን ኤክስ ዲኤክስ የሚለውን ዩ ዲቪ ብለን ቀለል አድርገን ለመስራት እንዲያመቸን ነው። ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ የምንጠቀመው ለዛ ስለሆነ
ዩን ሰሌክት የምናደርገው ሞር ኮምፕሌክስ የሆነውን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ነው በቀላሉ ኢንቲግሬት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ያንን ነው። እዚህ ጋር ግን ለን ኦፍ ኤክስን እዚህ ጋር ብናደርግ ኢንቲግሬሽን ኦፍ ለን ኤክስ ሌላ ገና ሌላ ኢንቲግሬሽን ባይ ፓርት ፎርሙላ ይጠይቀናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲቪን ኢዝ ኢኳል ቱ ለን ኤክስ ዲኤክስ ብንል ይሄን ኢንቲግሬት ቦዝ ሳይድ ስናደርግ ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢንቲግሬሽን ኦፍ ለን ኤክስ ዲኤክስን ደግሞ ኢንቲግሬት ለማድረግ ራሱ ሌላ ሰብስቲቱሽን ሜትድ ሌላ ኢንቲግሬሽን ባይ ፓርት ሜትድ ይጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል የሚለውን እዚህ ጋር ለማቅለል የምንጠቀመው ይሄንን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ስትጠቀሙ መልሱን ይሄን ታገኛላችሁ። ይሄንን እንግዲህ ይሄንን ቼክ ለማድረግ ደግሞ ይሄንን መልሳችሁ ደሪቬት አድርጉት። ደሪቬት ስታደርጉ ማን ሊሰጣችሁ ይገባል? ኤክስ ኪዩብ ለን ኤክስን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄን ቼክ ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ቼክ ሁሉንም በዚህ መልኩ ነው ቼክ የምታደርጉት። 1/4 x the power of 4 len x minus x the power of 4 over 16 plus c ደርቬት ታረጉታላችሁ which is equal to የዚህ ደርቬሽን ማለት 1/4 x the power of 4 derivative times len x የዚህ ብቻ ማለት ነው plus x the power of 4 times len x derivative የዚህኛው ደግሞ ማይነስ 1/4 ለነዚህ ብቻ ነው። ዜን 1/16 የዚህኛውን ደሪቬት ስናደርግ 4 ታይምስ 4x ኪዩብ ይሰጠናል ማለት ነው። ይሄን ደሪቬት ስናደርግ ይሄኛውን ተርም ሲን ደሪቬት ስናደርግ ኮንስታንት ስለሆነች 0 ነው የሚሆነው። ዜን which is equal to የዚህ ደሪቬቲቭ 1/4 ታይምስ የዚህ ደሪቬቲቭ ማለት 4x ኪዩብ ለን ኤክስ ፕላስ ይሄኛው ደግሞ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 4 ለን ኤክስን ደሪቬት ስናደርግ 1/x ይሰጠናል ማይነስ ይሄ ደግሞ 1/, ይሄን ስናቃለው 1/4x ኪዩብ ይሰጠናል ማለት ነው። እቺ 1/4 እዚህ ጋር አለች ለሁለቱም የቆመች ስለሆነ እዚህም 1/4 አለች ማለት ነው። ዜን ይሄንን ስናቃለው እቺ 4 በ4 ስጠፋ x ኪዩብ ለን x ፕላስ የዚህኛው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? እቺን x በዚህኛው በአንዷ x ስናጠፋ 1/4x ኪዩብ ማይነስ የዚህኛዋ 1/4x ኪዩብ አለች። እቺ ትጠፋና እዚ ኳልቱ x ኪዩብ ለን x ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ደሪቬት ስታደርጉ መልሳችሁ እዚህ ጋር ያለውን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኤጋ ከነሞ ኢንቲግሬሽን ኦፍ x ኪዩብ ለን x dx ኢንቲግሬት ጎቹዳፍ ኢንቲግሬሽን ባይ ፓርት ፎርሙላ ፈየደምና ማልፊ ለማንሳኒቱ ፈንክሽን ይገረገራቲ x ኪዩብ ፊ ለን x ሀሪሮ ወሊን ይንቀበን ከነጀቹን ከነ ደሪቬት yogoone kan argachuu dandeenyu kanas derivative dogoone isa kan argachuu dandeenyu kanaafu integration by part formula fayyadamna jechuudha. Then integration by part formula yoo fayyadamnu u fi dv kaman filadha kan jedhu kana sirriitti adda baasuu qabna. u len x fi asitti amma kan filanne u is equal to len x dv immoo x cube dx fudhanne jechuudha. u kana u is equal to len x jenne kan fudhanne u is equal to len x jenne kan fudhanne asitti odo u x cube jenne fudhanne asitti immoo dv len x dx jenne to fudhanne kana gaafa integrate goonu more complex ta'a deema maalifi kana len of x dx integrate gochuufu maal nu barbaada integration by part formula nu barbaada ammayyu gana integration u fi v biramo filachuu nu gaafata jechuudha. Kanaafu kamtu salphataa kan jedhu kana filachuu qabna. Yeroo baay'ee immoo integrand functionii ta'ee kanas jiru kun yoo len of keessaa qabaate yoo natural logarithm kana yoo qabaate jechuudha len of x sana u dhaan substitute godha. Yeroo baay'ee sana u dhaan yoo substitute gootan kanaaf polynomial functionii ta'ee jennaan salphaatti integrate gochuu waan dandeenyuuf jechuudha. Asitti dv jennee kan fudhane sana integrate waan goonuuf salphaatti immoo integrate gochuudhaaf integrate gochuu kan dandeenyu polynomial function
polynomial functionoota kana immoo salphaatti integrate godhamuu waan danda'uuf isaan filadhaa dv polynomialii fudhadhaa jechuudha. Then kabra yoo odomo trigonometric function ta'e yeroo baay'ee trigonometric function fi polynomial function wal faana yeroo dhufan polynomial function u jettanii fudhattu jechuudha. U jettanii fudhattu trigonometric function sana immoo dv jettanii fudhattu jechuudha. Haala kanaan kan hojjetamu. Then u keenya lan x yoo jennu derivative of u with respect to x in 1 over x nu kenna. Kana jechuun u kana waan ta'eef du with respect to x derivate gochuu jechuun isa kana with respect to x derivate gochuu jechuudha. Kana immoo yoo derivate goon 1 over x arganna. Du is equal to 1 over x dx nu kenna. dv na sitti fudhanne immoo x cube dx dha. Kan salphaatti integrate gochuu dandeenya. Integration of dv v nu kenna. Integration of x cube dx immoo x the power of 4 over 4 plus c nu kenna jechuudha. C itti dhumarra waan keenyuuf yoo dhiisne rakkoon qabu v is equal to x the power of 4 over 4 jennee keenya jechuudha. Erga kana keenya booda integrationii keenya rewrite goona jechuudha. X cube ln x dx kana uun keenya asitti ln x dha. Kanaafuu ln x kana u dhaan substitute gooneera. Kana jechuun isheen kun u dha. Isheen kun lamaan immoo isheen kunii fi isheen kun immoo bakka tokkotti maal ta'a jechuudha? dv dhaan substitute gooneera jechuudha. Asitti dv dhaan waan substitute goonee jirruuf dv jennaa jechuudha. Kana booda integration of u dv immoo integration by part formula dhaan kana nu kenna. uv minus integration of v du nu kenna jechuudha. Kana erga barreessine booda amma warra substitute warra bakka buufanne sana assume jennee warra fudhanne sana amma immoo maal goona substitute goona. uun lan x dha. v immoo asitti v keenya x the power of 4 over 4 dha minus integration of v jedha. v jechuun x the power of 4 over 4 dha. du jechuun immoo ishee kana du immoo 1 over x dx dha jechuudha. Kana rewrite yoo goonu ishee kanas dabarsinee constant dha waan taateef 1 over 4 dha. Over 4 tanas dabarsinee x the power of 4 intuni asitti dhufte lan of x fuulduratti barreessine jechuudha. Minus ishee kana constant alatti yoo baasnu 1 over 4 integration of ishee kana kanaan yoo balleessinu kun x the power of 4 dha. X takkitti kanaan yoo balleessinu tuni x the power of 3 taati dx hin jirti. Akkaataa kanaan erga keenye booda isa kana akkuma jirutti keenye amma kan integrate gochuu qabnu isa kana. Kanaaf kana akkuma jirutti gadi buusnee minus 1 over 4 ishee kan integrate yoo goonu x the power of 4 over 4 nu kenna. Plus some constant c hin jirti. Then 1 over 4 ishee kana akkuma jirutti gadi finne ammasi minus isa kana yoo waliin baayisnu x the power of 4 over 4 plus c nu kenna jechuudha. Kana check gochuudhaaf immoo maal gootu? Kana yoo check gootan kana derivate yoo gootan kam deebisee kennuu qaba? Functionii integrand functionii keenya isa jalqabaa sana nu kennuu qaba jechuudha. Kanaaf check yoo gootan kana functionii asitti argattan kana derivate gootu jechuudha. Kana derivate gochuu jechuun inni kun product rule keessatti immoo derivativein product rule dhaan maal jedha? f of x times g of x derivate gaafa goonu maal ta'a? Which is equal to kun g of x yoo ta'e f of x derivative times g of x plus amma immoo f of x akkuma jirutti keessaniitu g of x immoo derivate gootu jechuudha. Derivative of g of x kana formula kanatti fayyadamtanii akkaataa kanaan kana derivate yoo gootan kana argattu jechuudha. Deebistanii isuma kana argattu. Kanaaf inni kun amma functionii lama kana f of x jettanii kana g of x yoo jettan formula kana argachuu dandeessu. 1 over 4 constant immoo jirti jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan kana yoo derivate gootani 4 afuras dhufteet x 4 waan taateef minus 1 yoo gootan x cube ta'a. Lan x akkuma jirutti plus amma immoo lan x derivate goona 1 over 4 x the power of 4 akkuma jirutti keenyet tana derivate yoo goonu immoo 1 over x nu kenna. Akkaataa kanaan check gochuu dandeessu jechuudha. Okay, this question is taken from Ethiopian University entrance examination question that is taken in 2011 as Ethiopian calendar or 2019 as Gregorian calendar. Then this question, when we see, this is a rational expression when we see, but we can use substitution method. That means this denominator and the function that is given in numerator has a relation, because when we
derivative, we can express the numerator function. That means let's u we take the function given as a denominator, we take as u x the power of e plus e the power of x. Then derivative of u with respect to x, derivative of u with respect to x is equal to e x the power of e minus 1 plus e the power of x. What the derivative of e the power of x is e the power of x by itself. Then du is equal to e the power of x, e times x is the power of e minus 1 plus e the power of x dx. Then when we divided both sides by e, 1 over e du is equal to when we multiply by 1 over e x e minus 1 plus e the power of x dx, it becomes, implies that 1 over e du is equal to, this becomes x is a power of minus 1, e is omitted by e, plus this becomes e the power of x over e means minus 1 dx. This means which is given as a numerator, that is given as a numerator, x is a power of minus 1 plus e the power of x minus 1 dx. Therefore integration of x is a power of x the power of e minus 1 plus e the power of x minus 1 over x the power of e plus e the power of x dx is equal to integration of 1 over u. This is u. Then the numerator one is substituted by 1 over e du. This one is du. 1 over e du is equal to x the power of e minus 1 plus e the power of x minus 1 dx. Then which is equal to, when we arrange this one, this is a constant, 1 over e integration of 1 over u du. Then this is equal to 1 over e integration of 1 over u du means ln of absolute value of u. Then it becomes 1 over e ln of u means absolute value of u means e x the power of e plus e the power of x plus some constant c. This is the answer of this one. ይሄኛውን ኢንቲግሬሽን ምንድነው የምናደርገው? ባይ ሰብስቲቱሽን ሜተድ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር የተሰጠው ኢንቲግራንድ ራሽናል ኤክስፕሬሽን ከሆነ ኢንቲግሬሽን ባይ ፓርሻል ፍራክሽን ነው የምንጠቀመው። እሱን የምንጠቀመው ግን ይሄን ደርቤት ስናደርግ እዚህ ጋር ያለውን ማግኘት ማንችል ከሆነ ነው ኢንቲግሬሽን ባይ ፓርሻል ፍራክሽን የምንጠቀመው። ነገር ግን ይሄን ደርቤት ስናደርግ እዚህ ጋር ያለውን ማግኘት ከቻል ሰብስቲቱሽን ሜተድ እንጠቀማለን። let u is equal to x to the power of e plus e to the power of x. then derivative of u with respect to x ማለት ይሄንን ደርቤት ስናደርገው ዩን with respect to x ማለት ይሄንን ደርቤት ማድረግ ማለት ነው። ይሄን ደርቤት ስናደርግ እቺ e ማለት ኮንስታንት ነች፣ ቁጥር ነች። ስለዚህ ደርቤት ስናደርግ እቺ እዚህ ጋር ትመጣና -1 ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ይሄኛውን ደርቤት ስናደርግ ራሱን ነው የምናገኘው። e to the power of x ደርቤት ስናደርግ e to the power of x ራሱን ነው የሚሆነው። then du እቺን ክሪስ ክሮስ ስናደርግ እዚህ ጋር dx ትመጣለች። then ሁለቱንም ሳይድ ይሄንንም multiply by 1 over e
ይሄንንም በ1 ኦቨር ኢ ስናባዛው ሁለቱንም በተመሳሳይ ቁጥር ስናባዛው እቺ 1 ኦቨር ኢ ዲዩ ኢዝ ኢኳል ቱ እቺ ኢ በዚህ ትጠፋለች። ኢ ታይምስ ነች እቺ ኢ ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኢ ማይነስ 1 ስለሆነች እቺ ኢ ትጠፋና ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኢ ማይነስ 1 ብቻ ይቀራል። የዚህኛው ደግሞ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኢ ይሆናል። ኦቨር ኢ ማለት ደግሞ ወደ ላይ አምጥተን ቤዛቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ማለት እንችላለን። ዲኤክስ እንዳለች አለች። ይሄ ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ፈንክሽን ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኢ ማይነስ 1 ፕላስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ 1 ዲኤክስ ሚለው ነው። ኑሜሬተሩ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪራይት ስናደርገው እዚህ ጋር ያለውን ፈንክሽን ሪራይት ስናደርገው 1 ኦቨር ዩ ማለት እቺ ነች። ከላይ ያለው ደግሞ 1 ኦቨር ኢ ዲዩ በዚህ ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው። እቺ ኮንስታንት ስለሆነች ወደ ውጪ ስናወጣት 1 ኦቨር ኢ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 ኦቨር ዩ ዲዩ ይመጣል። ይሄ ደግሞ ኢንቲግሬት ስናደርግ ለን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ዩ ይሆናል። 1 ኦቨር ዩ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 ኦቨር ዩ ዲዩ ለን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ዩ ይሆናል ማለት ነው። 1 ኦቨር ኢ ለን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር ኢ ለን ኦፍ በዩ ፋንታ የወሰድነውን እዚህ ጋር የወሰድነውን በዩ ቦታ ሰብስቲቱት አድርገን ፕላስ ሳም ኮንስታንት ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሌት አስ ሲ ዘ ሶሉሽን ፎር ዲስ ኩዌሽን. This question is also taken from entrance Ethiopian University entrance examination that is taken in 2011 as Ethiopian calendar. Then integration of 4x dx. When we distribute this 4x for this both terms, integration of 4x ln x dx plus integration of 4x times 1 over x square becomes 4 over x dx, then which is equal to 4 times integration of x ln x dx plus 4 times integration of 1 over x dx. Then for this one, for this integration, we have to use integration by part formula because the first function and this second function are different functions. Therefore, we have to use integration by parts. Then let u is equal to ln x, derivative of u with respect to x is equal to 1 over x, then du is equal to 1 over x dx, and dv is equal to x dx. Then integration of dv, v is equal to this integration of x dx is x square over 2 then which is equal to 4 times integration of x means ln x means u dv plus 4 times ln of x plus some constant. See, this one is 4, then which is equal to 4 times integration of u dv means 4 times uv by integration by part formula, integration of v du plus 4 ln x plus c which is equal to 4 times u means ln x times v means x square over 2 minus integration of v means x square over 2 du means 1 over x dx, then which is equal to plus here 4 ln x plus some constant c
Then this becomes 2x square ln x minus this becomes x is omitted by this one, it becomes 1 over 2. This 4 is for both, for also 4 over 2. This becomes 4 over 2. Integration of this becomes x dx plus 4 ln absolute value of x. This is absolute value. This also absolute value of x plus some constant c, then which is equal to 2x square ln x minus here also 2x square. This becomes x square over 2 plus some constant c plus 4 ln x plus, let us take this is c1, this is c2, this c1, then which is equal to 2x square ln x minus x square plus 4 ln absolute value of x plus c. C is the summation of c1 and the c2. This is the answer. ኦኬ ይሄኛው ጥያቄ የ2011 እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ማለት ነው 2011 ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ላይ የወጣ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ይሄን ኢንተግሬት ስናደርግ መጀመሪያ ዲስተርቢት ማድረግ አለብን። ዲስተርቢት ስናደርገው ይሄንን ነው የምናገኘው። ዜን ኮንስታንቷን ወደ ውጪ አውጥተን የሁለቱንም ስንጽፍ ሪአሬንጅ አድርገን ይሄንን ይሆናል ማለት ነው። ዜን ይሄንን የመጀመሪያውን ኢንተግሬት ለማድረግ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ነው የምንጠቀመው። ለምን ይሄኛው ፈንክሽን እና ይሄኛው ፈንክሽን የተለያየ ፈንክሽን ስለሆነ ይሄን ደርቤት ብናደርገው ይሄንን አናገኝም፣ ይሄንንም ደርቤት ብናደርግ ይሄንን አናገኝም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ኢንተግሬሽን ባይ ፓርትን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ባይ ፓርትን ለመጠቀም ሌት ብለን u is equal to ln x ይሄንን ln xን u ብለን ብንወስድ ዲቪን ደግሞ x dxን በቀላሉ ኢንተግሬት ስናደርገው ልናገኝ የምንችለው x dxን ነው። ln xን እዚህ ብናስገባ አሁንም ሌላ ኮምፕሌክስ ውስጥ ስለሚገባብን ኢንተግሬት ለማድረግ የሚቀለንን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ du with respect to x derivative of u with respect to x is equal to ይሄንን ደርቤት ስናደርግ 1 over x እናገኛለን። ስለዚህ du is equal to 1 over x dx እናገኛለን። ይሄን ደግሞ ኢንተግሬት ስናደርግ u ይሄኛውን ኢንተግሬት ስናደርግ ደግሞ x square over 2 እናገኛለን ማለት ነው። ዜን ሰብስቲቱት እናደርግ። ሰብስቲቱት ስናደርግ ኢንተግሬሽን 4 ታይምስ እቺ 4 ኮንስታንት አለች u dv እቺን በu እቺን የቀረችዋን ደግሞ በdv ሰብስቲቱት ስናደርግ ማለት ነው። ዩን እዚህ ጋር ln x ያልነውን lnን በu ሰብስቲቱት ካደረግን x dxን ደግሞ በdv ሰብስቲቱት አድርገናል። ፕላስ የዚህኛው ደግሞ 4 ታይምስ ኢንተግሬሽን ኦፍ 1 over x dx ln xን ይሰጠናል። እዚህ ጋር ln x ፕላስ ሳም ኮንስታንት c አለች። ሌት አስ ሴ this is c1 ዜን የዚህኛውን በኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ፎርሙላ ኢንተግሬሽን ኦፍ u dv is equal to uv minus ኢንተግሬሽን ኦፍ v du ይሰጠናል ማለት ነው። ዜን ይሄ 4 ታይምስ ln x የዚህኛው የv ደግሞ x square over 2 እቺኛዋ ማለት ነው ማይነስ v du ማለት vን x square over 2 ታይምስ እቺኛዋ du ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋ duን በዚህ ሰብስቲቱት ስናደርግ 1 over x dx እናገኛለን። ፕላስ ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ዜን ይሄንን ስናቃለው እቺ ባይ2 2 ባይ2 1 ስለዚህ x ስኩዌርን እዚህ ጋር አምጥተን 2 ታይምስ x ስኩዌር ln x አለን ማይነስ 4 over 2 እቺ 4 ለሁለቱም ነው የቆመችው እዚህ እስከሚደርስ ድረስ ማለት ነው። እቺ 4 ለሁሉም ስለሆነች ይውጪ ያለችዋ ስለሆነች እስከዚህ ድረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ዲስተርቢት ስናደርግ የዚህንም 4 over እቺ 4 over 2 ይሆናል። ዜን x
ስኩዌር እቺን 2 ነው ወደ ውጪ ያወጣናት ኤክስ እቺኛዋ ኤክስ ስኩዌር በዚህኛዋ ኤክስ ስጠፋ ኤክስ ትሆናለች። ስለዚህ ኤክስ ዲኤክስ ፕላስ 4 ለን ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሲ እቺ አብሶሉት ቫልዩ ቀደም ኢንተግሬት ያደረግናት ነበረች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? እቺ ተቃላ ይሄንን መታለች ዜን እቺንም ስናቃላት 2 ትመጣለች። ይሄንን እንዳለ ስናወርደው ኤክስ የዚህኛው ደግሞ ኢንተግሬት ስናደርገው ኤክስ ስኩዌር ኦቨር 2 ፕላስ አሁንም ሲ አለች ሌላ ሲ ማለት ነው ፕላስ ይሄንን እንዳለ ስናወርደው ዜን ይሄን እንዳለ አሁንም ማውርደ ነው። ይሄ በዚህኛው ይጠፋል 2 በዚህ 2 ስጠፋ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሲ 2 አለች ሲ2ን ወደዛ ወስደን ከኮንስታንቷ ጋር ለመደመር ነው። እዚህ ጋር ሲ1 ከሲ1 ጋር ማለት ነው 4 ለን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ፕላስ እቺ ሲ ማለት የሲ1 እና የሲ2 ድምር ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄንን እናገኛለን። ይሄን ደርቤት ብናደርግ ደግሞ መልሰን እዚህ ጋር የተሰጠውን ፈንክሽን እናገኛለን ማለት ነው።